الشيخ سنترني استنزافتال تقاري تكماوي لانغا ما تشوفا ما تيغنيكو صغاري ناك سبتنا ناك تكمالك ناك سبتنا صغاري ناك ما جتنا صغاري نوج جيمتنا ساتكو أنا يمكي نيدا تندا غدا ناك توك كم تغرد صغاري قولوا فاترا جيمتنا قولوا فاترا جيم مش ولا عملا غدا من صغاري ويلي بسان جيمتنا أنا كنت كم زقوا مش جيمز كم مش يقتنا أنا كم جوتت كنغرا أكتكلا لا كارا منا نخمر صغاري دسي كارا ولا جم فكلا لكن مشي نوا صوتنا نوا قتنا أنا كمان نتاخذ تشينو سفرك بيت كم كذا نقول أنا سفرك كتة بيسي كبرت كم سفري أنا كمي كتوتي تولا كتوتي تيا كم كبرت نسفالن قامات سختباري يا ما كاسون يا ما تاكو نوا كستالا نوا سمي بطلت نرت يوم يكون نوا كان نغرا نتاخذ كم نوا يوتي ونوستا سفري كبرت كم هو نوا يدك كم ليس تنقول بي كم تيون إنه يلا كم كنتنا شيء إنه يك جزنا نانيل إنه يدا بلما تزاقتش كم في كوجان إنه يسشي وسننا لانغا ما تشوفه ما سيدي ما تنام كازاني نارك فوي إنه يلا ناك خاطنا نشي بلما تسلام ما تساقستا لعقدا مشي ناوسا كاتان مشي كديكا سمكة لنا شو تستا ياو تبغى كديكا بديتا Nuarda kinida. Kusi citing saya ni citingi cara saksa tadi budin li cara saksa tadi berarti kami sekarang lagi zukuna siapa. Macam mereka jamar nawe. Kulit si sedistra jamaran budin ni jika budin zukua. Macam mereka anas ni nampal kami jamarana. Software yang saya tulis dia fashion project. Bam كذا تشوفني كلا يتوزعنا جاك فاشو بروجكت اف سيستا انا يجون انا كيني نغات ناس كلا قنا نجي ني سغورار كم نجي نساس ياو كان دي نستجي نو نوسجلس كيش شنا نجي نساس مين شنا نجي كيترا شنا يا تسكا برن كلها تتاري نساس تنتكا انكين فانتكا كان كينستجي بحالاوي خزكوي bahalai oci lewi ngono kila fena buti kila matingama buti tebat sekua ngene tebat sekua asa segir datau bala mano akal itu ni noji nta stana unzari ni sliu unzari latira ine gelata ngriya balam tenan istagi bulati sedestra jamarnot anada hamis jingos kelar ngang ko jingos ana jamarana ka wada mato amsa gita lekatana ngono gita nagin saxtana شنو كيمي بذاتي ولات متو دس سالكي زماناوي متو سمانيا كلمنام لغا سويتسكا اكاوي بالاوي وسنين شو دس لا تقالوا ولا بياو 300 كيلوغرام نمرت على تي على يو نصاوستو دا برني ساغزنا نغيشنا هنا واغزنا نغيشنا هنا ناكي نو يسوس جامرنا نغدي نيرس كانتنا نغي غونس كي تامرو نصاوستو سي غونس نشكلا غون لا غون أنا نصاوستنا نغدي تاكيني نصاوستو سي مانو غيلي بتيري تشيشو نكرمو ሁለት ብር 3 ብር ሸዋይ ናከ ማም ሰውሩ ተንበሎ ማኑ ደሞ 1000 ብር ስብሽ ነው ወይ 2700 ኩንታል አንቱና ካላክሲ ዋይላ ከሰብሎ ካስካሳማ ማኑ ከበራኒ ጊሊቢ ከበራኒ ቢራላኪ 80 ወይ ነው ኪ 70 ወይ ነው ኪ መቶም ሳ መቶ አሰይታም ቢቶ ሸጊ ካስካሳማ ነው ሰብ ከትከቲ እንሽኪላ መንግስት ድንጌት ወርዳታይኒ ነው ይሶ ድጋፉት ወይኒ ናፍዲ ባልካም በልካቴ ተፈታ ተዝኪ ኖጂ ምኖ ኪደ ሰንጽና ነው ቢትራኑ ምክንያቱ ሰንጽና ነው ቢትራኑ ነው ሆን ሳርቲ ብሮ ሸማ ሰው ያውጆ ከነሰው ያውጆ ዳምናኒ አንሳኪ ተጨማሪ ደግሞ መንዶኪ ካሬታ ነውኒ ለቃስ ላን ሾቀ ቤራሽ ጀመርና እንግዲህ ወደ 15 ስክራን ኮርስ ያላ ቤራና ከንሰሙ ሳል እንጀናውኒ አልሲ በለቃስ ታይካስ ጀመርና ቤተሰብ ካን እንተና ቀናና እንሳስተኑሲ ላቆ በላም ታይና አኒ
يعني تايكايس سا روبتنا أنني كم كاشو كايرنا نقدي يعني تايكا بينس جونو قبري خاشير سولا جالا على كيشو خاشير جالا على كيشو خاشير جالا على تسبرو بفشنتنا روبتنا نيا ناكام بينس بكا عندنا تبتاكل عن ساقيتي تام عندنا تبع 5 مليون قديقة يعني تام أكابي وتتكلموا نويسو كانت كمان نوجيرتين نساقتنا في نوجي زكون هاي لاسي فوشان كي أنا يمكن ساقستو شان كي زكونا ما نقصت مشكلة سفر ده لقى كراري ما نساقستون كي إحنا ما شلمات منام نامي يشيغو يعني ده مو مشكلة سد عكتها زكونا يعني مثل نساقي بدي كيمي ستاتا منام نكمن راسو كيمي تنستم بجنا قشي بلينا كبليو لكمبر مرت يما نساقستون كي أخا وردا جيتا زونو جيتا قصون كي إحنا ما نقدر دور تسايقو يعني عملنا كلام بوكسيفنو تزكونا نسجنا سوسالا ردات سويني لاغو ما جنگاد عند ينو ردات مانغ سويني نو ماندوك بيتايني عند ماندوك بيتايني كل خيرات سفيرو خما كيسكو شو نو جيني عند ماندون كورنا مينان با ميناني جلا بتابع بيرين قسماكي انسي ماندي كان كل كورس تام زكاي كتكتيام يعني باي لا فايتنتي شو وقت مشكله منو كنترول غشنا غين نو جي ولا جيتاندس كمان كنا نزكنوا مانجست سايتنا لكن جيتاندس كنا نزكنوا عما بوزينا ناني جيتاندا ما نوتام كوجاني بيرا مشكلة نوجي أتوجن تيريتنا ولا تنا نقولنا نو مانجست ردات سوي نيجين أنت قدي دن تامبالك شو لان وقت كبيرة جمارنا حتى لان وقت كبيرة جمارنا منو أبيري كتير نيجي بركام سشيو حتى كوتا شيء نوسا nanti orang nilang biara ukut kan ada pusing ini cagin dasar sinti kam yoga bukan jujur tengah na manu kewara makan saja ki mertisio sengal lagi bitan alu tak yoga dia orang lagi sinokai nanti orang nusengin nusgi pikir tenoa nanti orang biara dia orang lagi ayla ekspres saat nasi kan kerja marnak bian dan biaya larang kuat menjalankan. Jadi lah hakim kawan siaptan yang tu siaptan dan suara sekitar siapna kemudian siaptan tu ini kamu kasar. Mangkis nak ada ting penuh manuk ke barang kasola kami ke barang kasola sah. Aku ceki, aku cek cenggaki. Mandu. Kalau kita menang aku ceki. Tidak menang mangkis ti. Fight social. Kim ka kana ni kinta kam seven sarane sko ka biar juisti templani siap ni ulam la sisti biar ben lang so atas kalanga asagi aga zan siap asagi endar ki gitu lagi to isiatan murran kami kami solo kata nak kim kata ni mesti sibulah kana ulam palam kolatna jaga ka प्राइज ना दरजी दाउस कुनो गए महाभारत खबरत सर महाभारत ना शो दरजी सो काई ना ना नुसा की काने ना सला क्या सा आखिर सहाय लोकी टेक्नोलॉजी सकी उल्ला की प्लस योना ना की ना चास्तना ना महाभारत शो लेगसना ना का नुसु कपतिने कर महाभारत शो लेगसनी खबरत सर महाभारत हम से नुसु से संति आलानी तो से गंगो रदार से زكون كي بالمويكين كماجي بيجي زي جيرك جيز فايتسا نوسات سي دوار كارك خندي جوني كي أغا بلانين مكره سوينغس كي أغا بالمويو سجازين كمية أنا شقين سي بزيك جاتامين سجاتامي سي قوانغ ورداوس أتكالي ينسات وسكي أغا ورداوس بالمويكا عمي سجينه dia mungkin akla ngindi bago arregot ka gilasab ka zukuna aning aklint kamagi agazana ayla angishi kala ngai sukla awoni amasaganampel ka chigar ka kizukuna angishi plani kantbat disawjat klale kantbati istalagi na kantbati istal namagi yani kantbati ka taisunki dor ka kida mokla ተጠቃሚ ወይም አሰደከው ለዳ አሰደርከው ለደካስ ከመጌ ሰርቫይቭ አተናል ከመ ኮንዲስ ኮንዳስት ከመከራኑ ሁላ ሆኔቲክ ለዝቆ ሌውኪንግ ሲላ ማኑስታ ዶርካ ወይም ኒ ወይም ገርክስ ዲያማ ከመ ካስኒ ዲያማርኑ ሲ ዋልቲስ ከምፕላቨርስ ሽኖ አምፕላቹንቻ
naka palefilistita plager ktet tuncha rakabstanawe waltit kan palavra show naka le gam palavra se rakabstanawe ningi palavra dorada arba bro waiki discover dem kenis konya manung sila ampul kuntalwa jamarnu se si dishay langiti la versi no show jamarnu no jewnasno ampul kuntalo naka langiti sha berato ngedin ningi langa share sejala ampul kuntala cumari entau jwan yang ampul matasi na ningi sih waimi gishfat zukwanga sih ningi cigar ni cigar kera festa sedado mangis cuaki mesu cuaki mati tanah nana sabna luar biasa Samaki balanish damlashte sigati kavalas kondaus Jaksana ki godan kali adara singana dora abo work na abo godan enterprise and kan fetch masa de stasa Jaksana Anjana ya volunteer ki langa sha dor kamisno angin shu sha salan katai samishina Jaksana digafo FSRP digafo yo Tarafik kisari martin dari kinala. Jaksana martin. Fatki setawatoki yoshana. Nambu segisteki kama yishin kune. Gabu faitsa kene agum namni chagatsa kis. Agum namni shi mabratusta ago batala ago rasualu. Nak faitsa mtiya. Ago chagatsa. Das gishsana nani karni. Nani ni gishsana sakarni. Getawami gishsana. Kasi fata nitana ki wa tunjka ndaru tana na yangs tunjka inta kama gi tinda sunna la malun ku kizike mala isin kunda se yana zguni gi inta kama katsin sin shin da machira jamana no shna katsin skalana wacha sa ayi mutakam zukwan manwan kaba kaba ngaji anu khawre sa ngaji sin kaba kaba ense poshton kaba kaba manno roro sin so la ngwa bazira gbarro wara yosa abay graso yosa uga bazira manno zukwa masno garan sa qasa qatan shuna ke khotsa shna ay yatamatana ka برشيكا يتمتنا غرسكي كوس كون دسكي جيبات دي على خاطر كيس شومبيك جيس كبر على خاطر على بستما دي خويا وجا جير كرسي لاني جير كاكي سخونو كراري كمان سبرينسكي اسمي على فستما غندري على فايستين واشا بتسمي هو مغبتا واشي استي انا مغبتا فاتيني كتك كمان مو كنس كمان اكتسوي والتر رجال كوكراكتال تنكفاتيني كمان ترجع كذا كذا سوق تجد كذا زك كم بيت هم تعملي كان كبيتا لا نينتسا خارجتشي ويوسا جتشي واتي سوات كوتي سفيتي سوات كوتي سفي يا خوس غير كشو غير حاجه تموز ناسا مسكوتا عندي وانغوردا ولا سكيلو انصايس يوسن ساتو زرف سايدو شوغنيتي ولا زرفوغي زي تشبالو ردامس ولا نسقي يكونوا كاسمو شو اللي اقصو አብዛኛው ሁላ መንጻስና ስኩኖን ጽቂ የመጀመሪያቂ ያው ደረከብቶ አባቴት ማለት ወክንሳስና ላሚንቴኪ በገና ፍየል ነው ዝቆ ታይካስታ ፍላይካ ሸዋኔኮ ዶርካስኬ ጽኻራስኬ ሚሴት ሰንሳካ ገበሬኮዋንካ ገቢ ምንጭ ከማ እንደ ጋርደን እርሺድ እስኪጨስ ናካ እንስ ጽሬስ ሲስናፍተና ገርካ ውጭ ኩል ኪየንስ ዳጋታ ሌጋ ማኑ ሌጋ ሲት ከሶቀት ሻይስ ባላ ገርካ እንደወረደ እስከኛ እንደሱላ ኪንዲ ደስጃላ አሻሻሉን ኩደርካው ውጭ ኩስ ደርካ ሰንሰንቴ ካምስና እንዳው ለማሳምሺ ማለፈ ቀናኒ ማለቦ ንዋሱ ዘመንዳ በአብዛኛው ወጣት እንሰራበት ወጣት አይሎ ወሰከተና እንሳስተው ሾው አርሶ አደር እያንዳንዱን ክልል ቢረንገን ሲያሞላ ዲራክተኛ እንሰ ያማክሲ ያው ረሺድ ስፋላን እንደምትሰማው ያለው እስቱኪ ናከ እንግዲህ 2018 አመት እስላም ባሰዲ ተላማታንቴ ወርዶ አምደ ጀመረና ቸምራኒ ላማታንቴ አርፌ ምናኛ ላኒ ቲሻይ ላማሌራ ሾጋስካንኮ ደረክቢ ኒ ዲያላባማ ጊኒዳ ወይስታ ናከላሚንቴ ዙሮ ፋስኪስ ሽከላ ጆ ካም ዲገብሬን ሶሻ ወጣት ሚሶሻኒያ ላሚንቴ ዙሮ ዲያላብ ስንስ ንክቲያ ፕሊ ዙሪ ጊኒስ ታም ዲያላብ ስቶሪ እርሺት ስፋላንጋ ላኒ ቲሻይ ላማሌራ ሾጋስካንኮ ኒያ ታይ ካረስ ካንትራኒ ታይ
سقط شيء والتلا والسكولتا تايدر رما بنيدا ويستا نو ويستا رما مشي لاني تزورو فازجي سنيا فازجي مشي بوقي لانا تليبو لانا فازشي كرومي مغبري ولا جاما من دم تسيما ديرا سوشن نا مدلا برشي رشجالا مدلا بشيتنا وشو وتفنا كنتا مدي يغنسي غبري ايلو جبل كلم يرام يغنس ناكا بلبيري متسواسا متروح كي تويستوندس نو يسورا سنسخه بتعماري جبل كلام يروغانيا غبرينا ان ميتاما ايلو مدلا بنصري سبتيس كيستنسا وشا غبريونا قواني ايكونومي بانك كم كان ديلا بسنيرما مساقسوشنيا واشيدا ديكا كانيزا واشيدا ندي nda mashilangi ki ar undarangi ta pada amri islam basakit chefnani amri anda chefnani lana shay sisti ta siska soqat lo lamba sakit koristenya ni soqat ti shay lani tira sisti ka soqat tono washenya merastanya ni plan lo akadit ziarti itawi lana litra de romani asakit meratam gabare nda sakar soni ki واشوي ويستني ناكناك سانسنا وشنا قلنا له ويست ما بيكون كمان سنيس كماجي سنيس دبريغام بي واماجي سنيكلا تكام ستوشانيا أكابي زرس سموجة تمارينا كمشي دكلا نوصل سان ساكسنا دكلا استون سان سكايا واتر أكابي زير كذا وتكوسا هولستين فريجين ستان كوس زركا واشي بدنيان زركا نيتنانا دكالتراني أمسا كمان ستان أمي أمسا زريدا تاوي عجيرت كوسو واشي كيف نقصا نقدي نوستي لو يتاوي لانغ لي تريوني دي لانغ لي ترابس كيف سيتا ني ديكريسيت كامتوتي انكو لي ترابس سوغت لي ترابي داي تان نحن بلان اندا سيونا نلا ديكالتنا رسمكو سنيورا داسي ليغا سوغس كوالتا لوز كينا كاكورستي غير كسو با يتاوي انكو لي ترابس جال غبر ميدا انكو لي ترابس سوغتا كيتايانا ان سكلا ماسكلاس كلا كانستوري أنا إذا كنا نشي شغل يرسكت كان كوا تونا وشة عن كوا والتير بسنا كسجيتا لأن تعرف سجيتا سب استنيا عند كسلامة سا نشي إني ولا تغير سافدوس منو نسخة خبرنا سافدوس منو نشي عشان شرطنا منو عشان شرطنا زيارنا وشنا تكلنا وشنا منو يبغى تريتمنت ونسافس وشنا منو سايلش تو سنشكله نسافسنا وشنا تكوش شغل سبنا وشنا نس عجزتني إحنا مرتاح استوى سدوا مديك اشتغل عندنا عشان ما منو استوى سكوا كنا ببرس يجمع ويستوي سكنا بروس منو فابريكات ماسيليان استوى كي ديكسوس سكوا اللي مولاي استوى كي ديكسوس سكوا سجوا مار صدري مبلغ كني جاك سينيوس كذا تو لا نتبع أنكوا كيلوغرام كونس كوناوس مبلغ بيري نيوس كذا تو لما ستا كنديس أباس تما نوسا جاك سلامي تيكي لو أشوف تيكي لو فمنو تري مولو أكمل كوسا وشك يا مدلو كي اللي لبنا هو ترى كسائن سويا قصد ديس نصير نسخت وشنيا وشو سكي مدلو سكي عندما بتجمعين شيء دورك مشي دورك عشان نصرف أكابد سيركا مبلا أكابد دوران بلا ما تسمشي تام كلاري واتسام كلاري قطعة كتاب ربطة شو غني بربينيجي ماكسيمم موبايل لنا ناتسلتونيجي شو غني أمترس أكفتونيجي واتسكا كلام فشتانيا بربينيا ناكنيا وجو سرنا نسا مبلا شاشة متدورا أمتس يغسوق تسكام كلاري تانيا يغسوق تسكام كلاري مش لنا نروسا بستاني ما تبرنيا مسألة سرت انتم دورينا كا سبتيت كتما تذكر كان كلاري بسامي cash crop siama raso ni ekonominya kaliatus dia balik kamu yang terlalu berservis dengan sosialnya nunggu masih nda walter pada nunggu legatan kan cari sekolah legatan kan cari sekolah ni legatan pun cari enterprise kan napi lama sekitar sekarang am dia sambilan sana ke sekitar lega sekolah mana sekolah saya cuma lega stata gabares dengan sana mudah berada sekolah saya cicka pergi ke cicka mana ni dekat leksa ta arba misgek gabarelo asar sana ni dia ke leksa pun kalau leksa dia kau rasa kalau sekarang anda punya sekarang akaduk sam sekali bon saya kalau istria belum falfal sekarang lagi tekam sosialnya anda sekedar sana sih liwi air donda orang muskilah betam kami awal مغسوين صار زافي صغارو صغير عندنا شيء بالاويسكي
سيزكي والتشاي أنكو لغا سقط كشوغا بعلاوي لصغارات زمانوي لا سيزي شاي أنكو سكانكو صغارات كي شبكر استودا لما شاي سيزي لغا لما سكانكو صغارات كون يعمل سمات سمشي أمريكا سنا كسبيت كانترن ندا سولات كلالين شو وصلا كسبيت ميرستا مار نارجين ناني سيزي لغا تكرلانا تون مارجي ميرستا ما غدي غونغو مارجي ستا ستا ساجيتا كونتراكتس كيم سدري وماجي نيوسا نورو ايلو كيتنو شوي نصري ومين صري نيوسا نصري كاسيتي غبريوسا ساتوليتوي صغارو زرفي ايلو سفيس كبالاوي دس زماناوي شو شغر شو كان ترانا بي امبل زماناوي كان كيمي دسي لانا نانكو كيلوغرام غدي بالاوي دس اكستوي لانا كيلو دسي انكو كيلو دشو زماناوي شو تيونا نسا امبلانيس دس امبلانيس ستيب صغارا لانا نانكو كيلوغرام اكستانيا شغر باسا بالاوي دسي لانا دسانكو كيلو كي تلاتة نشنا كي شجرة سوينا نشكله شجرة ستوران كيمي سوينا نشكله تكلم كيلو أبسط من كلايس كيودس نا مشي قبل كان تروش نوي بالاوي تسخروا نسويداس شجرة فوا زمان أوشوا كان ترانا كي نارجو سمرتوا ساتيس دبوم ورا تنسخ ستام قبل تكمل ستو شو خليتها في البيت السنة وش تيجون كسكن شيء أصدر كسفاية كينسو مركت كوي نقدي ناكا رشيني قبل رشيني رفض مارس من يوم كذا jadi reform memaras ini Rshi nani nisho kosgobaria reform memaras mo segera Rshi stawi kamkar rufsini kaika rufsini flaika rufsini dua rufsini tsara rufsini asan tsas ko gabaria staw dua ashar asas staw mplo gadan tsas tani mpli wachen ni an galia honna ulla tele gabaria Rshi de tachamare ama tawsa tachamare dua rufsini tsara rufsini تايكارو سني ديرلاب سني عند أغاني كإيكونومي قبل لكاساتي أمسي إندس جنا ولا قبل كل يوم ولا وقت كل يوم صغارا كي بالاود الزمان أو سنون تاسوني دور كأكي نيا أكاي بسير كمندس كنيلان كون نيكاس تقول لس ماجيس توجه تلا نقول لكوس دير كاسنانا دير كاكي نقول لهم يجيبستني جبالس كيشنوني نشكله مارلا بزاف نشكله ولا شو نندس فلانجا رشيا ونندس فلانجا ولا بيرام سنناجي ديالك سنناجي ولا شنو نجي إيكونومي لك تنام نسي ولا جي سكولوا غيركي وتاكي ولا سرعة استو وتاكي ولا نزاف رتوما نسافس نجي وتيتما يقولوا ملكة فايفنت. እንግዲህ እንደተቋም በ2018 በጀት ዓመት እንስሳት ሀብት የተለያዩ ግቦችን ይዞ ሰፊ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ኮንጎ ወረዳ በእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፉ ፖቴንሻል የሆነ ወረዳ በተለይም ለእንስሳት ሀብት እርባታው ዘርፍ ምቹ እና አርሶ አደሩም በዛ ላይ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ የዘርፉ ተጠቃሚ እየሆነ ያለበት ወረዳ ነው። ከዚህ አንጻርም የተለያዩ ግቦች ተሰጥተውን ሰፊ ስራዎችን እያከናወንን እንገኛለን ማለት ነው። በ2018 በጀት ዓመት እንግዲህ ተቋሙ ወደ 10 የሚሆኑ ግቦችን ይዞ እየሰራ የተንቀሳቀሰ ነው የሚሆነው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የወተት ምርትን ማሳደግ፣ የስጋ ምርትን ማሳደግ፣ የእንቁላል ምርትን ማሳደግ እንደዚሁም የእንስሳት ማድለብ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል። የመኖ ልማት ምርት ላይ እንደዚሁም በተመሳሳይ ዝርያ ማሻሻል ላይ የማር ምርት ማሳደግ፣ የእንስሳት ጤና ሽፋን ማሳደግ እና የአሳ ሀብት ልማት እና የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህም አንጻር ተቋሙ በተለያዩ የግብ ማሳኪያ ስልቶችን በመጠቀም ስራዎችን እየሰራ ሲሆን ከነዚህም መካከል እንግዲህ ግቦችን ለማሳካት በተለይ ከቀበሌ እስከ ወረዳ ባለ የሰው ኃይል በተቋሙ ውስጥ የሚገኝ የሰው ኃይል ሰፊ የአቅም ግንባታ ስራዎችን በመስራት አጫጭር ስልጠናዎችን ውይይት ነክና ግምገማ ነክ ስልጠናዎችን በመስጠት ለባለ ባለሙያውን እያበቃን ነው። በተግባር እንዲገቡ ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ በኤክስቴንሽን የበለጸገ ሲስተም በመጠቀም እንስሳት ዘርፉ ላይ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በተለይም የወረዳውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማስቻል ረገድ አንደኛው ስልት የሰው ኃይል ወይም የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያዎችን ከቀበሌ እስከ ወረዳ በአቅም ግንባታ ማጎልበት ስራ ላይ ይሰራል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ባለሙያዎችን በዚህ መልኩ ካመጣን አጋር አካላት ላይ ሰፊ ስራ ይሰራል። ግቦችን ለማሳካት በተለይም ግብርና ጽሕፈት ቤት ጋር አስተዳደር ምክር ቤቱ ጋር ከወረዳ አስተዳደር ምክር ቤቱ ጋር ማለት ነው ከቻግኒደር ጋር ከብት ብዜት ማዕከላት ጋር
ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በተለይም እንደ ካልን ፕሮጀክት፣ ኤፍኤስአርፒ ፕሮጀክት እነዚህ ፕሮጀክቶች ጋር በተለይ መቀናጀት ከፓወር እርሻ ምርምር ጋር ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ጋር እንዲሁም ከሚመለከታቸው የዞንና የክልል መስሪያ ቤቶች ጋር በአጋርነት እየሰራ ተቋሙን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እና ማህበረሰቡ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የተለያዩ ግብዓቶችን እየተጠቀሙ ግቦችን ለማሳካት ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ተቋሙ እንግዲህ በዘርፉ ሰፊ ግብዓት የሚጠይቅ ከመሆኑ አንጻር በተለይ የእንስሳት እርባታ ዘርፍ ላይ ሰፊ የእንስሳት መኖ ግብዓቶችን፣ የአንድ ቀን ጫጩት ግብዓቶችን፣ የዝርያ ማሻሻል ግብዓቶችን፣ በጤናው ዘርፍም ስንመጣ የእንስሳት መድኃኒቶችን፣ ክትባቶችን፣ የሕክምና ቁሳቁሶችን ወዘተ ግብዓቶችን በመጠቀም እና በመጠንም በአይነትም በጥራትም በወቅቱ ግብዓቶችን በመጠቀም ግቦችን ለማሳካት ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ተቋሙ እንዳጠቃላይ የሰራቸውና አስተማሪ ሊሆኑ የሚችሉ እንደወረዳ ዋና ተግባራት የሚባሉትን ማንሳት ያህል ዋናት እንግዲህ ዝርያ ማሻሻል ላይ ተቋሙ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። አስተማሪ ሊሆኑ ሌሎች አርአያ ሊሆኑ የሚችሉ እንግዲህ እንደሚታየው ዝርያ ማሻሻል ላይ የተሻሻሉ ዝርያዎችን አርሶ አደሩ ግዢ እንዲፈጽም ኤክስቴንሽን በመስራት አንድ ዝርያ ማሻሻል ስራ፣ ሁለተኛ በመደበኛ የተፈጥሮ ድራት ድቀላ ዘዴን በመጠቀም እንስሳትን በማሻሻልና ዝርያቸውን የወጥ ደም ዝርያ እንዲኖራቸው በማድረግ ከፍተኛ የወተት ምርት እንዲሰጡ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከመደበኛው የሀገረሰብ ላሞች ወደ ተሻሻሉ የውጭ ደም ያላቸው ላሞች የወተት ምርቱ እንዲያድግና ማህበረሰቡ ከወተት ሀብቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ልጆቹን መግቦ ወይም ቀልቦ ብሎም ተርፎ ለገበያ እንዲሸጥ በማድረግ ደረጃ በዛ ልክ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የእንስሳት ማድለብ ስራ ላይ በሰፊው እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ማድለብ እንግዲህ እንደ አንዱ ኢኒሼቲቭ እቅዳችን ነው። በዚህ በበግ ማድለብ፣ በበግና ፍየል ማድለብ፣ በዳርጋ ከብት ማድለብ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊ ቅርጠት ይዞ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። በዚህ ሩብ ዓመት ብቻ እንኳን ወደ በዚህ ግማሽ ዓመት ማለት ነው በጀት ዓመቱ ግማሽ ዓመት ወደ 30 ሺህ ዳርጋ ከብቶችን እንዲሁም በግና ፍየሎችን በማድለብ ለገበያ ያቀረበ ሲሆን እዚህ ላይ ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ በተለይ የኛ ማህበረሰብ ከዘልማዳዊ ያደላለብ ዘዴ ወጥቶ ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ የተሻሻለ መኖ በመቀለብ በተለይም ደግሞ የፋብሪካ ምርቶችን ለእንስሳት መኖ የሆኑ ምርቶችን በመቀለብ በአጭር ጊዜ ጥራት ያለውና ትርፋማ በሚያደርግ ደረጃ እንስሳትን በማድለብ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ከዚሁ በተጨማሪ እንስሳት እንግዲህ የተሻለ መጠለያ ያስፈልጋቸዋል፣ ሲደሉ የተሻለ ውሃ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል፣ የተሻሻለ መኖ ያስፈልጋቸዋል፣ የተሻለ ሕክምና ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በዚህ ልክ ከወረዳ እስከ ቀበሌ ያለ ሙያተኛ ድጋፍ እያደረገ ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ አርሶ አደሩ ምክረ ሀሳብ እየወሰደ በዛ ልክ ውጤት ማምጣት የተቻለበት መንገድ ነው ያለውና ሌላኛው ሶስተኛው የንብ ሀብት ልማት ላይ ሰፊ ስራ የተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ግማሽ ዓመት ወደ በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ወደ 537 ቶን ማር ምርት ለማምረት ታቅዶ ኦልሞስት ወደ 450 ቶን የሚሆን የማር ምርት ለማምረት የተቻለ ሲሆን ይህም የዚህም ውጤት መገኘት ዋና ምክንያቶቹ አርሶ አደሩ እንግዲህ በዘልማድ ከባህላዊ ቀፎ ከጓሮ ከማንጠልጠል ወጥቶ ባህላዊ ቀፎን በሽግግር ቀፎ በመስራት ብሎም ደግሞ ዘመናዊ ቀፎዎችን በማዘጋጀት ከዛ በሚገኘው የማር ምርት የተሻለ የምርት ተጠቃሚ ለማድረግ እና የተሻለ ገቢ ለማግኘት ይቻልበት ሁኔታ አለ። በዚህ ልክም ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ እንቁላል ምርት ማሳደግ ነው ሌላኛው ግባችን። የእንቁላል ምርት እንግዲህ ወረዳው ወይም ደግሞ የእንስሳት ጽሕፈት ቤት ተቋሙ በዋናነት የኛ ማህበረሰብ ለአንድ ህፃን ወይም ለአንድ ልጅ አንድ ዶሮ በሚል መርህ ነው እየሰራ ያለ። አንድ ቤት ላይ 10 አባላት ካሉ 10 ዶሮ በትንሹ ሚኒመም መገኘት መቻል አለበት በሚል መርህ እየሰራ ይገኛል። ይህም የእንቁላል ምርቱን ከፍ በማድረግ ደረጃ የተሻለ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ስንሰራ ከሀገረሰብ ዶሮዎች ወጥተን የተሻሻሉ ወይም የውጭ ደም ያላቸውን የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን በመጠቀም ደረጃ ከፍተኛ ምርት እንዲሰጡ በማስቻል አንድ ይሄ፣ ሁለተኛ የተሻሻሉ መኖዎችን በመቀለብ ዶሮዎችን በዛ መልኩ እንቁላል ምርት እንዲያገኙና የተሻለ ገቢ እንዲኖራቸው ለማድረግ ተችሏል። እንግዲህ በተለይ በዶሮ ሀብት እርባታው ዘርፍ
ወጣቶችን በተናጠልም በቡድንም በኢንተርፕራይዝ እያደራጀን ሰፊ ስራ የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአንድ በኩል ኢንተርፕራይዞችን በማደራጀት ወይም በተናጠልም ቢሆን አሳዳጊዎችን በተቋሙ ውል በመያዝ ጫጩቶችን እያሳደጉ 45 ቀን አሳድገው እንዲሸጡ በማድረግ የገቢ እንትናቸውን የገቢ ገቢያቸውን እንዲያሳድጉ ለማድረግ የተቻለበት መንገድ አለ። በዚህ በጀት ዓመት እንግዲህ በዚህ ግማሽ ዓመት ማለት ነው ወደ 10,045 ቀን ጫጩቶችን ለማህበረሰቡ አሳድጎ ማሰራጨት የተቻለ ሲሆን በዚህ ወንድነስም አሳዳጊ ብሎም ደግሞ በአደራጀናቸው በተለይ በፌሳር ፕሮጀክት የተደራጁ ጫጩቶች ሰፊ ስራ ለመስራት ተችሏል እና በዚህ ልክ ምርቱን ለማሳደግ ተችሏል ማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ የዚህ ሁሉ በዋናነት መኖን ማሻሻል ተገቢ ስለሆነ የእንስሳት መኖ አስፈላጊ ስለሆነ መኖን በማሻሻል ደረጃ የመኖ ምርትን ከፍ በማድረግ የተሻለ ስራ ለመስራት ተችሏል። እንግዲህ መኖን ስናነሳ መኖ በሶስት መልኩ መኖን ማሻሻልና ለእንስሳት ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። አንደኛ የግጦሽ መሬቶችን በማሻሻል ደረጃ መሆን ወይም በግል የግጦሽ መሬቶችን በማሻሻል ደረጃ እነሱን አሻሽሎ ድርቆ መኖ አሻሽሎ ለእንስሳት እንዲመግቡ ማድረግ ደረጃ ሰፊ ስራ ለመስራት ተችሏል ማለት ነው። ሰፊ የወል ግጦሽ መሬቶች በመከለል ከንክኪ ነፃ ሆኖ የመኖ ምርት እንዲሰጡ ተደርጎ ማህበረሰቡ በዛ ልክ ተጠቃሚ ለመሆን ችሏል። በሁለተኛ ደረጃ የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎችን በመዝራት ወይም በመትከል መኖን አሻሽሎ ለእንስሳት ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። በዚህም በተለይም የሮደስ ሳር በመዝራት የተሻሻሉ መኖዎችን አምርቶ ለእንስሳት መቀለብ ተችሏል። ዞን ሳር እንደነሱ እንደዚህ በመትከል የተለያዩ ችግኞችን የመኖ ችግኞችን ኮንትራቶችን በመትከል የተሻሻሉ መኖ ዝርያዎችን በማምረት ለእንስሳት መቀለብ የተቻለበት ሁኔታ አለ። በሶስተኛ ደረጃ የተቀነባበሩ የፋብሪካ ምርቶችን ለእንስሳት መኖ ማቅረብ ምጥን መኖ የምንለው ማለት ነው። በተለይ ለወተት ላሞች፣ ለእንቁላል ጣዮች ለማድለብ ተመሳሳይ ማለት ነው። በዛ መልኩ የፋብሪካ ምርቶችን የተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ስለሆነ በተለይ እንስሳት ማድለብ ላይ ወስደን ስናየው ሰፊ ማህበረሰባችን የእንስሳት አላሚዎች ሰፊ የእንስሳት መኖ የተቀነባበሩ የፋብሪካ መኖ ምርቶችን እየተጠቀሙ የተሻለ ውጤት እያገኙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው እንግዲህ የእንስሳት ጤና ሽፋናችንን ማሳደግ ነው አንዱ እና የተሻገር ነው ያለው። የእንስሳት ጤና ሽፋንን እንግዲህ ለማሳደግ ካለበት 80% ወደ 95% 90 እና እዛ በላይ ፐርሰንት ለማሳደግ ነው ተቋሙ ጥረት አድርጎ እየሰራ ያለው እና በዛ ልክ ሽፋን ለማሳደግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይህ ሽፋን የእንስሳት ጤና ሽፋንን ለማሳደግ ሰፊ እንቅስቃሴዎች ይሰራሉ። በተለይም የክትባት አገልግሎት በጥራት በአይነት በመጠን ተደራሽ በማድረግ ማህበረሰቡ ዘንድ አገልግሎቱ እንዲሰጥ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ከዚህም አንጻር እንግዲህ ሌላኛው ሁለተኛው የቅድመ መከላከል ሕክምናን በመስጠት ክረምት መግቢያና መውጫ ላይ ማህበረሰቡ የእንስሳትን ቀድሞ እንዲከላከል በሽታን መሰረት ያደረገ ጥናት ተደርጎ እንደወረዳ በዛ ልክ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ተችሏል። በመጨረሻ እንግዲህ የስራ ዕድል ፈጠራ ስራም ተቋሙ በሰፊው ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ተቋም የኢኮኖሚ ተቋም እንደመሆኑ አንጻር ለወጣቱ ሰፊ የስራ ዕድል የሚፈጥር ተቋም ነው እና ዘርፉን በዛ ልክ አዋጭ እንደሆነ ይታወቃል እና ሰፊ የስራ ዕድል ፈጠራ በተለያዩ ዘርፎች በእንስሳት ማድለብ፣ በወተት ሀብት፣ በንብ ሀብት፣ በዶሮ ሀብት እና መሰል ልዩ ልዩ የእንስሳት ሀብት ተግባራት ላይ ወጣቱ ተደራጅቶ በግልም በተናጠለው እንዲሁም በኢንተርፕራይዝ ተደራጅቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ ልክ ተቋሙ ውስጥ ወደ እስካሁን ወደ 80 አካባቢ እና በላይ የሚሆኑ ወጣቶችን በዘርፉ ተጠቃሚ ያደርጋል ማለት ነው። እስከዚህ በጀት ዓመት ያለው መረጃ ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልዕክት ቋንቋ ከእንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት የተለያዩ ግብዓቶችና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የቅድመ መከላከል እንስሳት ሕክምና በመስጠትና የእንስሳት ጤናን በመቆጣጠር ስነ ምህዳራዊ ገበያ ተኮር የኤክስቴንሽን አገልግሎት በመስጠት ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ሰፊ ስራና እየሰራ ይገኛል። ከዚህ አንጻርም ወስደን ስናየው ማህበረሰቡ ከሞላ ጎደል አንደኛ በኤክስቴንሽን የሚሰጠውን አገልግሎት ተቀብሎ ሳይንሳዊ የሆነ የእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፍ አሰራሮችን በመከተል ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆን እመክራለሁ። ምክንያቱም አሁን በጣም የሆነ ያለው ምንድነው ከዘልማዳዊ አሰራር መውጣት አለመቻል፣ ማድለብን በዘልማድ ማድለብ፣ የተሻሻለ መኖ ሲያቀርቡ የተሻሻለ
የተሻለ ውሃ ሳያቀርቡ፣ የተሻለ መመገቢያ ሳያቀርቡ፣ የተሻለ መጠለያ ሳያቀርቡ በዘልማድ አድልቦ የመሸጥ ነገር ወተት ሀብትም ስንወስድ በዛ ልክ፣ ዶሮ ሀብትም ስንወስድ በዛ ልክ እና ምክረ ሀሳብን በመቀበል ደረጃ ማህበረሰቡ ከባለሙያው ሰፊ የሆነ ኤክስቴንሽን አገልግሎት እንዲቀበልና በዛ ልክ ከውጤቱ ተጠቃሚ እንዲሆንና ዘርፉ አዋጭ ከመሆኑም አንፃር በዛ ተሳታፊ ሆኖ ውጤታማ እንዲሆን እመክራለሁ። ከዚህ ውጭ በሁለተኛ ደረጃ የተለያዩ ኢንቨስተሮች በዘርፉ ተሳታፊ እንዲሆኑ ምክረ ሀሳብ እናቀርባለን እንደ ተቋም። አሁን እንስሳት ሀብት እንግዲህ ሰፊ የሆነ የወተት ሀብት ቢሰራበት፣ ሰፊ የሆነ የማርለብ ሀብት ቢሰራበት፣ ሰፊ የሆነ የዶሮ ሀብት ስራዎች ቢሰሩበት አዋጭ ዘርፍ ከመሆኑ አንፃር አቅም ያላቸው ኢንቨስተሮች በወረዳው ገብቶ በእንስሳት ሀብት ዘርፍ ሌሎችም አስተማሪ በሚሆን ደረጃ ራሳቸውን ጠቅሞ ሌሎችም አካባቢ ማህበረሰብ አስተማሪ በሚሆን ደረጃ ስራዎችን ሰርተው ተጠቃሚ እንዲሆኑ እመክራለሁ። ወጣቶችን ስንወስድ የስራ ዕድል ፈጠራ በመፍጠር ደረጃ እንስሳት ሀብት ዘርፍ አዋጭ ስለሆነ ወጣቶች በግልም ሆነ በቡድን ተደራጅተው በብድርም ሆነ በግል ወደ ስራው ገብተው ተጠቃሚ እንዲሆኑ እመክራለን ማለት ነው። ይህ ሲሆን እንግዲህ ቅድም እንደተገለጸው እኛም ከሀሳብ እንሰጣለን፣ ሙያዊ ድጋፍ እናደርጋለን። በየትኛውም መንገድ በዘርፉ ለሚሰማሩ አካላት ሰፊ ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሆናል።